ओम शांति 29 सेप्टेम्बर 2024 अव्यक्त महावाक्य रिवाइज 3 फेब्रुआरी 2002 मुरलीर सारांश लक्ष्य एवं लक्षण को समान कर एवं सर्वसंपत्ति रे संपन्न हुआ। लक्ष्य एवं लक्षण को समान कर एवं सर्वसंपत्ति रे संपन्न हुआ। आजी सर्वसंपत्तिर मालिक निजर संपत्ति गुड़िकरे संपन्न पिलामानंकु देखुछन्ति। प्रत्येक संतान पितांकर संपत्ति रे संपन्न अटंती। तेबे जिए संपन्न होइथाए तार चिन्ह हेला से सर्वदा प्राप्ति स्वरूप तथा तृप्त आत्मा भली देखा जाउथिबो एवं सर्वदा खुशी रे रहुथिबार देखा जिवो। काहेकि ना भरपूर आत्मा अटे। तेणु प्रत्येक संतान निजे निजको पचार जे मो पाखरे केते संपत्ति जमा अछि। यही अविनाशी संपत्ति एबे मध्य मिलिछि एवं भविष्यतरे मध्य अनेक जन्म पर्यंत साथिरे रहिबो। कारण एही संपत्ति गुड़िक केबे भी शेष हेबार नाही। तेबे सबुठारु प्रथम संपत्ति हेला ज्ञान रूपक संपत्ति। जेउ ज्ञानर संपत्ति रे वर्तमान मध्य तुमे समस्ते मुक्ति एवं जीवन मुक्तिर अनुभव करुछ। जीवन रे थाई पुराना दुनिया भितरे थाई तमगुणी वायुमंडल भितरे थाई मध्य ज्ञान रूपी संपत्ति आधार रे एही सबु वायुमंडल तथा वातावरण ठारू नियारा अर्थात मुक्त आत्मा अट। कमल पुष्प भली नियारा एवं मुक्त आत्मा माने दुखरु चिंतारु एवं अशांतिरु मध्य मुक्त अट। जीवन रे रही मध्य खराब स्वभाव संस्कारर बंधनरु मुक्त अट। व्यर्थ संकल्पर तोफान ठारू मध्य मुक्त अट। कौन मुक्त अट तो समस्ते तो हाथ हलाउछन्ति। तेणु मुक्ति एवं जीवन मुक्ति एही ज्ञान रूपी संपत्तिर फल बा प्राप्ति अटे। चाहे व्यर्थ संकल्प मध्य आसीबाकु चेष्टा करुछि, नकारात्मक संकल्प मध्य आसुछि, किंतु तुम पाखरे जेहेतु ज्ञान अर्थात बुझिवा शक्ति रहिछि जे व्यर्थ संकल्प बा नकारात्मक संकल्पर काम हेला आसीबा एवं तुमे ज्ञानी आत्मा मानंकर काम हेला एगुड़िक ठारू मुक्त हेबा अर्थात नियारा हेबा एवं बाबांकर प्रिय हेबा। तेबे चेक कर जे ज्ञान रूपी संपत्ति समस्तंकु मिलिछि तो भरपूर अछि तो संपन्न रूपरे अछि ना कम अछि। जदि कम अछि तेबे ताकू जमा करी चलो, खाली रख नाही। सेही परी जोगरूपी संपत्ति जेउथिरु सर्वशक्ति गुड़िकर प्राप्ति हेउछि। तेबे निजे निजकु देख जे जोगरूपी संपत्ति द्वारा सर्वशक्ति गुड़िक जमा अछि तो सबुतक अछि तो। जदि गोटिए भी शक्ति कम थिबो तेबे उचित समय रे धोखा देई देबो। तेणु तुम मानंकर उपाधि मध्य मास्टर सर्वशक्तिवान अटे, शक्तिवान नुहे सर्वशक्तिवान। तेबे सर्वशक्ति गुड़िकर संपत्ति जोगबल द्वारा जमा अछि तो भरपूर अछि तो प्राप्ति स्वरूप अट ना किछि कमी रहिछि। तेबे कमी काहेकि रहिछि? जदि कमी अछि तेबे एबे ही निजर कमी को पूरण करि पारिबो। एबे ही सुजोग अछि। एहा परे निजको संपन्न करिवार समय समाप्त होई जिवो एवं कमी रही जिवो। तेणु चेक कर गोटिए गोटिए शक्ति को सम्मुख को आण एवं सारा दिनर दिनचर्या रे चेक कर। जदि किछि प्रतिशत मध्य कम अछि तेबे फुल पास कुहा जिवो नाही। काहेकि ना तुम मानंकर लक्ष्य हेला जहा को भी पचार तुमको फुल पास हेबार अछि ना अधा पास हेले चलिबो। तेबे समस्ते कहिबे
ମୁଁ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହିଁ ହେବି, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହେବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହେବ ତେବେ ବାପଦାଦା ବହୁତ ଭଲ ସିଂହାସନ ଦେବେ। କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହେବ? ତେବେ ଭାରତବାସୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଦେଶୀମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଚଳିବ ତ? ଚଳିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହେବାର ଅଛି ତ? ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ତ ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେବେକି ତୁମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ନିଜ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କରିନେଇଛ। ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ କୌଣସି ବି ଶକ୍ତିର ମାତ୍ରା କମ୍ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି କହିବ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କାରଣରୁ, ପରିସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ମୋର ନମ୍ବର କମ୍ ରହିଗଲା, ତେବେ 14 କଳା ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ବାପଦାଦା ଚାରିଆଡ଼ର ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଚାଟ୍ ବା ଜମାର ଖାତାକୁ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବାପଦାଦାଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ସମୟର ଦୃଢ଼ ଗତି ଅନୁସାରେ ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଶୁଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସମୟର ବେଗ ଅନୁସାରେ ଏବେ ଆଉ କେବେ କୁହ ନାହିଁ, ଏବେ କୁହ। ତେବେ ହୋଇଯିବ ବା କରିନେବି, ହେବ ତ ନିଶ୍ଚୟ, ଏଭଳି ଭାବ ନାହିଁ। ହେବ ତ ନିଶ୍ଚୟ, ହେବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ନା, ଏବେ ଏବେ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେହେତୁ ସମୟର ବେଗ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାର, ଫୁଲ୍ ପାସ୍ ହେବାର ଏବଂ 16 କଳା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର, ତେବେ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଏହା ହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ ସମାନ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ ଉଭୟ ସମାନ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ତୁମେମାନେ ସହଜରେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର, ହୋଇ ହିଁ ଯିବ। ଏସବୁ ହେଲା ଅବହେଳା ପଣିଆର ଭାଷା। ଯାହା କରିବାର ଅଛି, ଯାହା ହେବାର ଅଛି ବା ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ, ତାକୁ ଏବେଠାରୁ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ ବା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କେବେ ଶବ୍ଦ କୁହ ନାହିଁ, ଏବେ ଏବେ କୁହ। ତେବେ ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଯୋଗ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୁଣ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଜମା ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିବାରେ ସର୍ବଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେପରି ଗୁଣରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଗୁଣ ରହିଛି। କେବଳ ଗୁଣ ନୁହେଁ, ସର୍ବଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ସର୍ବଗୁଣ ଅଛି ନା ଭାବୁଛ? ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଗୁଣ ଯଦି କମ୍ ହୋଇଗଲା ତେବେ କ'ଣ ହେଲା? ଚଳିବ ତ? ଚଳିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସର୍ବଗୁଣ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଜମା ଅଛି ତ? ଯଦି କେଉଁ ଗୁଣର କମି ରହିଛି, ତେବେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରି ସେଥିରେ ଭରପୁର ହୋଇଯାଅ। ଚତୁର୍ଥ କଥା ହେଲା ସେବା। ସେବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଭବତ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ମାନସିକ ସେବା କରୁଛ ବା ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଅଥବା କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେବା କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପରେ ଆତ୍ମିକ ଖୁସି ନିଶ୍ଚିତ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର, ସେବା ଦ୍ୱାରା ଖୁସିର ଅନୁଭୂତି କେତେ ପରିମାଣରେ କରୁଛ। ଯଦି ସେବା କରୁଛ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ସେବା ଯଥାର୍ଥ ସେବା ନୁହେଁ। ସେବାରେ କିଛି ନା କିଛି କମି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ମିଳୁନାହିଁ। ତେବେ ସେବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ଖୁସିବାସିଆ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଆତ୍ମିକ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଭଳି ଅନୁଭବ କରିବ ତଥା ଖୁସି ରୂପୀ ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲିବାର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବ। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର, ସାରା ଦିନ ତ ସେବା କରିଲି, କିନ୍ତୁ ସାରା ଦିନର ସେବାର ତୁଳନାରେ ସେତିକି ଖୁସି ମିଳିଲା? ଭାବି ଚିନ୍ତି ହେବାରେ ସମୟ ବିତିଗଲା। ଏଇଆ ନୁହେଁ ସେଇଆ, ସେଇଆ ନୁହେଁ
एया। तेबे तुममानंकर खुशीर प्रभाव प्रथमे तो सेवास्थान उपरे, द्वितीय रे सेवासाथी मानंक उपरे, तृतीय रे जेउ आत्मा मानंकर सेवा करिल सेही आत्मा मानंक उपरे मध्य पड़ू एवं वायुमंडल मध्य खुशी होई जाऊ। एहा ही हेउछि सेवारूपी संपत्तिर परिणाम, खुशी। आउ गोटे कथा, चारोटी जाक विषय तो होई गला, किंतु आउ गोटे कथा हेला संबंध संपर्क मध्य बहुत जरूरी अटे। काहे कि जानिछ, केतेक पिला भाबुछंती बापदादांक सहित आमर संबंध निश्चित अछि, तेणु परिवार सहित संबंध रहू कि न रहू सेथिरे कौन अछि, बीज सहित तो संबंध अछि ना। किंतु तुमको तो विश्व उपर राज्य करिवार अछि ना, तेणु राज्य करिवार सहित संबंधरे तो आसिबाकु ही पड़िबो। सेथिपाई समस्तंक सहित संबंध रखिबाकु ही पड़िबो, किंतु संबंध संपर्क द्वारा प्राप्त हेउथिबा यथार्थ संपत्ति हेला समस्तंकर आशीर्वाद। तेणु संबंध संपर्क बिना तुम पाखरे आशीर्वाद रूपी संपत्ति जमा होई पारिबो नाही। तेबे माता पितांकर आशीर्वाद तो रहिछि, किंतु संबंध संपर्क द्वारा मध्य आशीर्वाद नेबाकु हेबो। जदि तुमको आशीर्वाद मिलु नाही बा अनुभव हेउ नाही, तेबे बुझि नियो जे संबंध संपर्क रे किछि कमी रहिछि। यथार्थ रूपरे जदि संबंध संपर्क रहिछि, तेबे आशीर्वादर अनुभूति हेबा दरकार। तेबे आशीर्वादर अनुभूति मध्य कौन हेबो? एथिरे तो समस्ते अनुभवी अटना। जदि सेवा द्वारा आशीर्वाद मिलुछि, तेबे आशीर्वाद मिलिबार अनुभव एही भली हेउथिबो, जहाँकि निजे मध्य समस्तंक सहित संबंधरे रखिबारे कर्मधंदा करिबा समय रे डबल लाइट अर्थात हल्का स्थिति रे रहुथिबो, बोझर अनुभव हेउ नथिबो एवं जेउ मानंकर सेवा करिल बा संबंध संपर्क रे आसिल सेमाने मध्य डबल लाइट स्थितिर अनुभव करिबे एवं एक कथा मध्य अनुभव करिबे जे ये संबंध रखिबारे सर्वदा हल्का अर्थात सरल स्वभावर अटंती, गंभीर नुहंती। एहांक सहित मिसिबी कि नाही एपरि भाव नाही, किंतु आशीर्वाद मिलुथिबा कारणरू उभय मर्यादा हिसाब रे हल्का रहुथिबे, किंतु एभली सरल मध्य हेउ नथिबो जेपरि कथारे अछि अधिक मीठा होई गले पिंपुड़ी मध्य बेसी लागिबे। तेणु अत्यधिक सरल हेबा मध्य ठीक नुहे, किंतु डबल लाइट स्थिति रे रहुथिबो। तेणु बापदादा कहउछंती निज निजर संपत्ति को चेक कर, सेथिपाई समय मध्य दिया जाउछि। एबे तो समाप्तिर बोर्ड लागी नाही, तेणु चेक कर एवं आग को बढ़ी चल। बाप दादांकर पिलामानंक प्रति स्नेह अछि ना, तेणु बाप दादा भाबुछंती केही भी संतान जेपरी संपत्तिरु वंचित रही न जाऊ। प्रत्येक संतान आग को बढ़ी चालू, किंतु चालू चालू पिलामानंक भितरे देह अभिमान आसी जाउछि। स्वमान एवं देह अभिमान दुईटी कथा अटे ना। तेबे देह अभिमानर कारण हेला स्वमान रे रहिबार कमी होई जाउछि। तेणु देह अभिमान को समाप्त करिबार बहुत सहज साधन हेला देह अभिमान आसिबार जेउ गोटिए अक्षर बा शब्द रहिछि ताहा तो तुमे माने मध्य जानिछ। तेबे सेही शब्दटी कौन? मु। अच्छा, सारा दिन भितरे केते थर मु मु कहूछ? केबे ध्यान देइछ? अच्छा, गोटिए दिनर हिसाब रख। बारंबार मु शब्द तो निश्चित आसुछि, किंतु मु किए? तुम मानंकर तो प्रथम पाठ हेला मु किए। जेते बेले कि देह अभिमान रे आसी कहूछ चिंता कर वास्तव रे मु किए अटे? आत्मा ना देह? आत्मा ही देह को धारण करिछि।
ଏହା ତ ଠିକ୍ କଥା ନା। ତେଣୁ ମୁଁ କିଏ ହେଲି? ଆତ୍ମା ଅଟେ ନା। ତେବେ ସହଜ ସାଧନ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଶବ୍ଦ କହୁଛ ଏହି କଥା ମନେ ରଖ ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ନିରାକାର ଅଟେ ଏବଂ ଦେହ ସାକାର ଅଟେ। ନିରାକାର ଆତ୍ମା ସାକାର ଦେହକୁ ଧାରଣ କରିଛି। ତେଣୁ ଯେତେଥର ବି ମୁଁ ଶବ୍ଦ କହୁଛ ସେତିକି ସମୟ ଏହି କଥା ମନେ ପକାଅ ଯେ ମୁଁ ନିରାକାର ଆତ୍ମା ସାକାର ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଯଦି ନିରାକାର ସ୍ଥିତି ମନେ ରହିବ ତେବେ ନିରହଙ୍କାରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ହୋଇଯିବ। ଦେହ ଅଭିମାନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରଥମ ପାଠକୁ ହିଁ ପକ୍କା କର ଯେ ମୁଁ କିଏ। ଯଦି ଏହି କଥା ମନେ ରହିଲା ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ଆତ୍ମା ତେବେ ଆତ୍ମା ମନେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ନିରାକାରୀ ସ୍ଥିତି ପକ୍କା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ନିରାକାରୀ ସ୍ଥିତି ରହିଥିବ ସେଠାରେ ନିରହଙ୍କାରୀ ଏବଂ ନିର୍ବିକାରୀ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ କାଲିଠାରୁ ନୋଟ୍ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ହିସାବ ରଖ। ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଶବ୍ଦ କହୁଛ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେଥର ମୁଁ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ସେତେଥର ନିରାକାରୀ ନିରହଙ୍କାରୀ ନିର୍ବିକାରୀ ସ୍ଥିତି ହୋଇଯିବ, ସ୍ୱତଃ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଯୁବାବର୍ଗବାଲା ଆସିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ। ବାପଦାଦା ଯୁବାବର୍ଗକୁ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବଦା ଭରପୁର ରୁହ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଭରପୁର ରହିଥାଅ ଏବଂ ନିଜକୁ ଭରି ଚାଲିଥାଅ। ଲୌକିକ ଗୁରୁମାନେ ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ, କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଶରୀରର ଆୟୁଷ ତ ଯେତିକି ବି ଅଛି ସେତିକି ହିଁ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶରୀରର ଆୟୁଷ ହିସାବରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବର ବରଦାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ହିଁ ଦେବତା ହେବ। ତେଣୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ତ ହୋଇଯିବ ନା। ଯୁବାବର୍ଗର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତା ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ନିଜର ବିଶେଷତାକୁ ତ ଜାଣିଛ ନା। କେଉଁ ବିଶେଷତା ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଜାଣିଛ? ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କହିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, କରିପାରିବ? ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଦୁନିଆ ହିସାବରେ କହୁଛ ଯୁବା ଗୋଷ୍ଠୀବାଲା ବହୁତ ଜିଦଖୋର ଅଟନ୍ତି। ଯାହା ଭାବିବେ ତାହା ହିଁ କରିବେ ଏବଂ କରି ଦେଖାଇବେ। ସମସ୍ତେ ତ ଓଲଟା କଥା କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଜିଦିଆ ତ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଉପରେ ଦୃଢ଼ତାପୂର୍ବକ ଚାଲିଲା ବାଲା, ହଟିଯିବା ବାଲା ନୁହନ୍ତି। କ'ଣ ଏହିଭଳି ଅଟନା? ହାତ ଉଠାଇଦେବା ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ବାପଦାଦା ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି କାରଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ସାହସର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ ନା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅମୃତ ବେଳାରେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ କରିଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଦୋହରାଅ ଯେ ମୁଁ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ପ୍ରାପ୍ତିଠାରୁ ସେବାଠାରୁ କେବେ ବି ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ହଟିବି ନାହିଁ। ଏହି ସାହସକୁ ବା ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦୋହରାଅ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଚେକ୍ କର ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସାହସର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ତାହା ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କରୁଛି ତ। ସରକାର ତ କହୁଛି ବାସ୍ 2-4 ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯଦି ସୁଧୁରି ଯିବେ ତେବେ ବି ବହୁତ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକମାନେ ତ ଜଣେ ଜଣେ ହିଁ 1 ଲକ୍ଷ ସହିତ ସମାନ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନେ ସେତିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା ନା? ଦେଖ, ଏମିତି ନ ହେଉ ଯେ ଘରକୁ ଯାଇ ଲେଖିବ ବାବା ମାୟା ଆସିଗଲା, ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ସମସ୍ୟା ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ସମସ୍ୟା ତ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିଜକୁ ପଚାର ମୁଁ କିଏ? ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ ନା ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ହରିଯିବା ବାଲା ଅଟେ? ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଉପାଧି କ'ଣ? ବିଜୟୀ ରତ୍ନ ଅଟେ ନା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ ମିଳିବା ମାତ୍ରକେ ବାପଦାଦା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାର ମସ୍ତକରେ ବିଜୟର ଅମର ତିଳକ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଅମର ଭବର ବରଦାନୀ ଅଟ। ଏବେ ଏହି କଥାକୁ ନିଜ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର। ଏମିତି ତ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ
तेबे समस्ते करिदेबे। किंतु निज मन भितरे निज सहित प्रतिज्ञा कर केबे भी संस्कारर वशीभूत हेबी नाही। जहा बाबांकर संस्कार ताहा मु ब्राह्मण आत्मार संस्कार। जेउ गुड़िक द्वापर कलिजुगर संस्कार ताहा मोर संस्कार नुहे काहीकिना सेगुड़िक बाबांकर संस्कार नुहे। कौन एही सबु तमगुणी संस्कार गुड़िक ब्राह्मण मानंकर संस्कार नुहे ना। तेणु तुमे माने किए ब्राह्मण अटना। बाप दादा मध्य युवावर्गंक पाई गर्व करुछंती। देख दादी माने मध्य युवावर्गंक पाई गर्व करुछंती। दादींकर युवावर्गंक प्रति स्नेह अछि ना। एहाकु अतिरिक्त स्नेह कुहाजिब ना। कुमार माने केवल कुमार नाहंती नुहंती सुकुमार अटंती। प्रत्येक कुमार विश्वर कुमार मानंकु परिवर्तन करि देखाइबे। तेबे अच्छा कुमार मानंकु गोटिए काम देबा साहस अछि त करिबाकु पड़िबो। कुमारी माने मध्य करिब त। तेबे बाप दादा तुम मानंकु गोटिए काम देउछंती एहाकु ध्यान देई सुन। आसंता सीजन रे मध्य कुमार मानंकर एही भली विशेष कार्यक्रम रखाजिब। किंतु सेथिरे किंतु मध्य अछि। अधिक काम देउ नाहंती अधिक काम हेउ नाहंती। जणे जणे कुमार 10 जन कुमार मानंकर संगठन प्रस्तुत करि आनिबो। जहाँकि गଳାର माला नुहे किंतु हातर छोटिया कंकण अटे। हातरे कंकण पिंधि थांती ना। ब्रह्मा बाबांक हातरे सर्वदा फूलर कंकण पिंधाई देउछंती। तेणु जणे जणे कुमार कंचा कंचांकु आनिब नाही पक्का पक्कांकु आनिब। एमिति नुहे जे मधुबन को तो चलिए जिबे पुणी घर को जाई बदली जिबे ना। घर को जाई बदली जिबे ना। सेमानंकु एभली पक्का कराई आनिब जहाँकि बापदादा देखु देखु कहिबे बाह कुमार बाह एही भली प्रस्तुत अछ त करिब त टिकिए चिंता कर। एमिति हाथ उठाई दियो नाही करिबाकु पड़िबो। सेमानंकु मध्य प्रस्तुत करिबाकु पड़िबो। कौन डबल विदेशी माने करिबे त। डबल विदेशी मानंक भितरे जेउ माने कुमार अछ से माने हाथ उठाओ। तेबे तुमे माने मध्य 10 जन लेखाए आनिब त। अच्छा विदेश वाला मध्य आनिबे भारत वाला मध्य आनिबे। तेबे जीए फर्स्ट क्लास क्वालिटी वालांकु आनिबे तांकु पुरस्कार दिया जिवो। पुरस्कार मध्य बढ़िया दिया जिवो। एमिति सेमिति नुहे। कुमार मानंक प्रति स्नेह अछि ना। जदि सरकारंकु मध्य भल काम करिबा वाला कुमार अधिकांश अधिक मिली जिबे तेबे सरकार केते खुशी हेबे। तेणु तुमे माने जदि 10 जन कुमारंकु आनिब तेबे सारा हॉल तो कुमारी मानंक द्वारा ही भर्ती होई जिवो। पुणी सरकारंकु मध्य डाकिबा देख एही कुमारी मानंकु किंतु आनिबाकु पड़िबो। सेमानंकु प्रस्तुत मध्य करिबाकु पड़िबो। जदि निजर स्थिति को लक्षण को एवं जदि निजर स्थिति को लक्ष्य को एवं लक्षण को समान रखिबो तेबे सेबारे सफलता मिलिबो कि नाही एभली संकल्प मध्य उठी पारिबो नाही। सफलता तो होई रहिछि केवल तुम मानंकु निमित्त हेबाकु पड़िबो। तेणु एही प्रतिज्ञा को सर्वदा दोहराउ थाओ। कमाल तो करिबाकु पड़िबो। अच्छा मुरली मझिरे अचानक 2 जन कुमार स्टेज ऊपर को बापदादांक सामना को आसिले। सेमानंकु हटेइबाकु पड़िला। अच्छा एबे खेल भितरे खेल देखिल। एबे बापदादा कहउछंती एबे तो साखी होई खेल देखिल खुशी हेल। एबे गोटिए सेकेंड रे बिल्कुल देह ठारू नियारा शक्तिशाली आत्मिक स्वरूप रे स्थित होई पारिबो। बिल्कुल फुल स्टॉप। बापदादा बहुत शक्तिशाली ड्रिल कराइले। अच्छा एही अभ्यास सबु समय रे मझिरे मझिरे करिबा दरकार। एबे एबे कार्य करिबा पई आसिलो
एबे एबे देह ठारू अलगा साकारी तथा निराकारी स्थिति रे स्थित होई जाउथिबो। वर्तमान जेभଳି गोटिए अनुभव करिल बा देखिल सेही भଳି जदि कौनसी समस्या आसिला तेबे गोटिए सेकेंड रे साक्षी द्रष्टा होई समस्या को गोटिए साइड सीन मने करी तोफान को मध्य तोहफा अर्थात उपहार मने करी ताकू अतिक्रम करी जाओ। अभ्यास तो अच्छी ना आग को गले एही भली अभ्यासर बहुत आवश्यकता पड़िबो। बिल्कुल फुल स्टॉप लगाइबा को पड़िबो। प्रश्नवाचक चिन्ह नुहे एहा काहीकि हेला एहा किपरि हेला होई गला बास फुल स्टॉप लगाओ एवं निजर फुल शक्तिशाली स्थिति रे स्थित होई जाओ। तेबे समस्या तले रही जीवो। तुमे निजर उच्च स्थिति द्वारा उच्च स्थिति रूपी मंच उपरु साक्षात रूपी साइड सीन को अर्थात रास्ता कड़े दृश्य को देखुथिबे। रास्ता कड़े दृश्य को देखुथिबो। अच्छा चारिआडर सर्वसंपत्ति रे भरपूर आत्मा मानंकु सर्वदा प्राप्ति गुड़िकरे भरपूर तथा सर्वदा स्मितहास्य मुखमंडल रे रहुथिबा आत्मा मानंकु सर्वदा बाबांक सहित करिथिबा प्रतिज्ञा को जीवन रे प्रत्यक्ष करुथिबा ज्ञानित आत्मा मानंकु जोगित आत्मा मानंकु सर्वदा निजर लक्ष्य एवं लक्षण को समान करुथिबा बाप समान आत्मा मानंकु सर्वदा सबु समय रे सर्व संपत्तिर स्टॉक जमा करुथिबा एवं स्टॉप लगाउथिबा तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्मा मानंकु बाप दादांकर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं दिलाराम बाबांकर दिलर सहित दिलर सहित याद प्यार एवं नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों की बहुत बहुत याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 नमस्ते। ओम शांति। आजिर वरदान परिस्थिति गुड़ी को शिक्षक मानेकरी से गुड़िकरू शिक्षा ग्रहण करुथिबा अनुभवी मूरत हुआ। परिस्थिति गुड़ी को शिक्षक मानेकरी से गुड़िकरू शिक्षा ग्रहण करुथिबा अनुभवी मूरत हुआ। कौनसी भी परिस्थिति रे भयभीत हेबा परिवर्ते किछि समय पाए ताकू शिक्षक मानेकर। तेबे परिस्थिति तुमको विशेष करी दुईटी शक्तिर अनुभवी कराई थाए। गोटिए हेला सहन शक्ति एवं द्वितीयटी हेला सम्मुखीन करिवार शक्ति। जदि यही दुईटी पाठ पढ़ी नेब तेबे तुमे अनुभवी होई जीवो। जेबे कि तुमे कहुछ मु तो ट्रस्टी अटे मोर किछि भी नुहे तेबे पुणी परिस्थिति आसिले डरुछ काहीकि। ट्रस्टी अर्थात सबुकिछि बाबांकु समर्पण कर देइछ सेथिपाई जहा हेबो भल ही हेबो। तेणु यही स्मृति द्वारा सर्वदा निश्चिंत मध्य रुह एवं समर्थ स्वरूप रे रुह। आजिर स्लोगन जो मानंकर स्वभाव मीठा से माने भूल रे मध्य काहाको दुख दे पारिबे नाही। जो मानंकर स्वभाव मीठा से माने भूल रे मध्य काहाको दुख दे पारिबे नाही। ओम शांति।